इस इलाके का सिर्फ एक ही बादशाह है, वो है রাউলিয়া ছেলেরা যখন আসছে রাস্তা তো ছাড়তেই হবে। जी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच अपने न्यू बीट के साथ সুশোভন রিমিক্স। ভয়েস পরিচিত ভয়েস ডিজে সার্জেনের যে ভয়েসটা দিয়েছিল দেখতে পাচ্ছ, সেম ভয়েসের যে ডায়লগটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সেই ডিজে সার্জেনের ভয়েস। अब आपके गांव में आ चुके हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর থেকে। आई एम ब्रांडेड बाबा। अरे भागो रे भागो, शिकारियों का पास आ गया। পুরুষোত্তমপুর থেকে डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 माइल से। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। किसी का भूलिया नहीं, उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का। পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর থেকে डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 माइल से।